Meu nome é Hugo Gomes, atualmente eu jogo no Madura Clube. Sim, dia namanya Hugo Gomes, main untuk Clube Madura United. Então, comecei desde criança na rua, né, jogando bola, descalço ali. Saya mulai main bola di tempat saya, di kampung saya, tidak pakai sepatu ya. Depois meu pai viu que foi ficando mais sério, né? Viu que dava para ser algum jogador. Dan papa saya lihat saya punya pangkat yang bagus, dan dia pikir saya bisa lebih serius untuk main bola. E desde pequeno, quando meu pai ia jogar as bolas dos amigos dele, eu sempre tava no meio deles. Dan papa saya pergi main bola, dan selalu bawa saya, dan saya ada selalu di sisi dia, dan main bola bersama teman. E depois eu fui jogar um futsal, né? Dan setelah itu saya mulai ikut di tim futsal ya, di dekat rumah saya. E no Brasil, todos os jogadores que estão no campo, antes eles passam no futsal. Dan semua pemain bola di Brasil pasti sudah pernah main futsal, dan mulai dari futsal. Porque futsal eles ensinam, tem muitos fundamentos que possa levar, que vai levar para o campo. Dan dari futsal itu semua pemain dapat teknik ya, yang bagus, dan punya karakter dan mental yang kuat. E daí eu fui indo e depois eu fui vendo que daria. Comecei a ir mais sério, né? Dan saya lihat ya, dan saya ikutin terus ya main futsal, dan saya lihat itu saya bisa lebih baik, dan saya teruskan ya di dalam tim futsal, dan karir saya di futsal pertama. E eu lembro agora, me recordando, falando sobre, eu era muito feliz, né? Porque, querendo ou não, naquela idade eu não tinha responsabilidade nenhuma. Você só tá ali só para se divertir. Dan saya waktu itu, saya masih ingat ini ya, masa lalu saya bersenang main futsal bersama teman, karena ini umur segitu kita belum punya responsibility, dan kita pingin dan mau cuma main futsal ya, dan bisa main bagus. Obviamente, quando você era criança, você perdia, aí não é igual agora que você perde, você não vai chorar. Mas quando criança, sim, você perdia, você chorava. Dan saya masih ingat masa lalu pas saya main futsal, ya sekarang kalau kita senior, kita tidak perasaan tidak mau nangis, tapi waktu kecil, waktu saya main, saya tidak suka kalah. Dan saya pasti ada nangis, ada senang, jadi saya masih ingat masa lalu saya. Mas mesmo assim, você ia pro próximo jogo sempre naquela, o papai falando, não filho, vai dar certo, vamos pensar no próximo jogo. Cuma ya kan, orang tua saya selalu support saya ya. Kalau saya ada kalah, support saya, oke, tidak masalah, bisa menang, berikutnya bisa menang, bisa main bagus. Itu yang saya bawa, ingatkan masa lalu. E daí eu fui subindo de categoria, fui disputando alguns campeonatos que já era mais sério, subindo de categoria, subi 11, subi 12. Jadi saya dari kecil ya, dari masa kecil saya ke tim lain ya, masuk saya ke tim lain dari 5 tahun ke 7 tahun, 7 tahun ke 8 tahun, 8 tahun ke 9 tahun. Jadi ada pengalaman itu saya dapat, itu saya bawa ke dalam karir saya. E teve uma época que eu cheguei numa categoria, se eu não me engano, sub-15, entre sub-15 e sub-16. Saya ada ingat masa lalu, kalau nggak salah saya main di U15 ya, futsal ya.
de time. E nessa época já, sub-15, sub-16, eu já jogava no campo, já fazia teste no Tigres, comecei no Tigres. Dan saya dari U15, U16 futsal, saya diundang untuk ikut seleksi de Tigres, nama time de Brasil. Aí eu fazia o treino de campo de manhã e à tarde para a noite fazia futsal. Jadi saya di Tigres saya latihan pagi, dan sore dan malam saya ikut di futsal. Naquela época com 15 anos, com 16 anos, se deixasse de jogar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a gente estava jogando. Jadi kalau waktu itu saya masih ingat masa lalu ya, U15 saya, kalau dibiarkan saya main pagi, sore, malam, saya main. Karena saya cintain dengan sepak bola, dan saya mau main sepak bola. E aí eu comecei a jogar campo, né? Na verdade, comecei a jogar campo e surgiu uma possibilidade para mim no futsal para ir pro Flamengo. Dan saya main di lapangan ya, di Tigres, tapi saya di futsal saya bagus. Dan saya punya kesempatan dan diundang untuk main di Flamengo, time besar de Brasil, Série A Liga Brasil. Era um olheiro, não sei se aqui tem também, olheiro, tipo, um olheiro que ele te vê jogando e te fala, ó, tem um clube para você. Dan di Brasil ada orangnya Permata, dia datang, dia lihat scouting, dia lihat kalau kamu punya pangkat yang bagus, dia undang kamu, bawa kamu ke tim besar futsal dulu. Ya, dan Jaja di situ diundang sama orangnya tersebut untuk ikut seleksi di Flamengo futsal. E ele levou a minha categoria toda na época. Dan waktu itu kebetulannya dia bawa semua teman saya untuk ikut seleksi ya. E eu fui o último, eram 5 dias de teste e eu fui o último a ir. Dan ada 5 hari untuk ikut seleksi ya. Dan saya datang seleksi hari terakhir untuk ikut. E todos eles participaram de todos os testes, né? E chegaram no final, tiveram uma notícia não tão boa, que eles foram mandados embora. Jadi semua teman saya ikut seleksinya, tapi ya begitulah sepak bola adalah ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek kamu tidak lolos seleksi dan kamu tidak ikut lagi. Mereka dapat yang beritanya, yang dikasih tahu yang tidak baik, yang mereka tidak ikut lagi. Eu fui o último e eu consegui completar a cartela, que era um papelzinho. E eu consegui completar a cartela do papelzinho. Chegou o último dia, o cara falou que eu tinha que me apresentar lá na Gávea para eu me federar. Dan saya ikutin seleksi, dan di situ ada bukunya. Di sana ada buku, kamu ikut. Mereka kalau kamu lolos dari seleksi itu tersebut, mereka ada apa? Tanda. Pas hari terakhir saya ditandanya lagi, saya lihat, saya senang, saya happy sama papa saya. Saya dikasih tahu, kamu akan dikontrak di Flamengo futsal. Pertama itu Jaja. Aí nisso era no campo, né? Esse tudo que eu tô falando era no campo. Itu abis itu Jaja dipindahin ke lapangan. Dari futsal dia dipindahin ke lapangan, tim yang di lapangan. E daí eu comecei no Flamengo, né, com 16 anos, 15 anos, 16 anos no campo. Jadi saya mulai 15 tahun, saya ditarik ke lapangan untuk main di lapangan sama Flamengo, dan di situ saya mulai perkembang saya untuk sampai ke senior. E depois, quando eu fui federado, né, aí meu pai já ficou feliz, minha mãe já ficou feliz, porque querendo ou não, a família toda, né, era flamenguista. Dan setelah saya didaftar sama Flamengo, keluarga saya senang, semua bagaimana ya? Karena Flamengo itu adalah tim besar ya di Brasil, dan semua mata di Brasil itu adalah untuk tim besar kayak Flamengo, Palmeiras, Corinthians, dan Jaja bisa masuk di situ untuk keluarga itu bahagia, itu keluarga dan teman-teman dia. E meu pai viu em mim uma possibilidade que talvez era dele, uns tempos atrás, que o pai dele, meu avô, não conseguiu dar um suporte para ele.
Jadi papa saya lihat itu opportunity kesempatan buat saya, karena dulu papa Jaja pingin disupport sama kakeknya Jaja ya, papa dari kakeknya pingin support dia tapi tidak pernah bisa support dia. Dan di situ papanya support Jaja, dong Jaja sangat senang, dong papanya pingin support dia. Kenapa? Karena tidak pernah disupport sama kakek si Jaja. Dan papanya bahagia dan bangga bisa support dia supaya dia bisa maju untuk jadi pemain profissional. E eu lembro até hoje esse dia porque foi um dia muito feliz para mim, para minha família, porque realmente meu pai e minha família toda, meu tio, minha mãe, via uma possibilidade de alguns anos eu me tornar um profissional. Dan orang tua saya dan keluarga saya lihat peluang besar untuk saya bisa jadi pemain profesional, bisa main di Flamengo, dan mereka bisa ikut ya mimpi saya ya untuk bisa sampai ke senior Flamengo. Karena semua anak yang ikut Flamengo, ikut akademi, itu mimpinya pasti kecapai kalau sudah di time senior. E meu pai me deu todo o suporte, que ele poderia dar para me manter focado no meu trabalho. Ali eu querendo 15 anos, 14, 15 anos, talvez não, as pessoas, os jogadores não levam muito a sério. Dan orang tua saya sangat support saya ya, orang tua saya papa ya, utamakan papa saya support saya untuk saya bisa lebih baik, saya bisa karir saya bisa kecapai apa yang saya pingin lakukan di dalam karir saya, dan bisa kecapai sampai tim senior ya. E eu via também a possibilidade porque o primeiro passo foi dado. O difícil foi eu chegar lá e eu conseguir me manter lá. Jadi langkah saya pertama sudah saya kasih ya, karena susah masuk di Flamengo, então saya bisa masuk di Flamengo. Itu yang sudah langkah pertama yang penting buat saya bisa sampai senior. E eu fui passando, fui para 16, 17 e as coisas foram ficando mais sérias, porque eram campeonatos já mais que as pessoas, talvez o mundo ali olhava para um jovem. Dan saya dari langkah dari U16 ke U17, U18 itu sudah jadi lebih serius, karena itu sudah lebih dekat dari tim senior, dan kita bermain semua harus stabil, rata-rata itu harus stabil. Kamu main supaya kamu tetap ada di Flamengo, dan tetap ada di tim inti, dan bisa main terus untuk sampai ke senior. Porque no Brasil, com um jovem com bastante talento, com 16 anos, 17 anos, ele pode realizar um sonho da família dele. Dan anak yang punya pangkatnya yang bagus di umur sudah 16 tahun, 17 tahun, dia itu yang penting untuk dia, bisa dia stabil di dalam karir dia di dalam akademi, karena dia bisa kecapai ya mimpi dia sampai ke senior. Então ele pode estar, ele também faz parte do sonho da família dele, porque ele pode financeiramente ajudar os pais dele a um emprego melhor, a não passar mais necessidade como antes. Itu dari mimpi ya, itu bagian dari mimpi ya, dari sesatu pemain seperti Jaja, pingin bantu keluarga ya, pinginnya bagus supaya dia bisa sampai senior, dan dia bisa bahagia keluarganya, semua seperti itu. E até é engraçado porque que eu lembro, falando agora nessa entrevista, eu lembro parece que vem na minha cabeça todos os momentos que eu passei. Não me arrependo de momento nenhum. Poderia ter feito coisas melhores, poderia, mas é muito gratificante olhar para trás e ver de onde que eu saí. Jadi saya pikir-pikir ya, dapat momen-momen saya di belakang di sana, saya masih di akademi ya, semua momen saya
saya lakukan di sana bersama pemain lain ya di akademi di Flamengo, itu saya ingatkan ya, saya tidak gesal, dong saya tidak sedih, tapi saya bahagia karena saya bersama mereka bisa berjuang, dong saya ada kesempatan untuk bisa sampai ke senior Flamengo. E eu fui evoluindo também de categoria e cheguei no sub-20 com algumas convocações para o profissional. Se eu não jogasse, o treinador na época me chamava para ir para o banco do profissional, e se eu não jogasse no profissional eu descia para jogar nos juniores. Dan di situ mulai target saya sampai ke U20 Flamengo. Saya berapa kali dipanggil untuk jadi pemain cadangan ya di tim senior, dan turun untuk main di tim junior. Dan di situ saya mulai ada kesempatan untuk bisa ikut tim senior. E com 19 anos, com 18, 19 anos, eu fui convocado para jogar o Mundial de clubes na Nova Zelândia. Dan saya dipanggil timnas ya, do tim senior. Time júnior, a seleção do Brasil. Sim. Dan saya dipanggil untuk ikut timnas Brasil U19 untuk main di Piala Dunia, o Campeonato do Mundo, né? Copa do Mundo. Saya dipanggil untuk main di Piala Dunia, ya, sama time Brasil U19. E eu fui muito bem nesse campeonato sub-20. Nós fomos vice-campeão e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu já fui direto para o profissional. Dan kita di Piala Dunia ini kita nomor 2 ya, nomor 2 di Piala Dunia ya. Dan saya langsung pulang ke Flamengo, saya dipanggil untuk masuk time senior Flamengo. Aí depois eu me mantive no profissional, tive alguns jogos no profissional do Flamengo, depois eu fui emprestado. Dan di situ saya mulai karir saya di tim senior. Saya ada kesempatan berapa kali untuk main dan di bank cadangan. Setelah itu saya dipinjam ya keluar. E tive alguma experiência também fora na Suécia. Dan saya ada kesempatan di Switzerland ya. Foi experiências válidas, porque cultura diferente do Brasil, e onde que eu aprendi muito taticamente. Ya, jadi saya koreksi sedikit, dia bukan Switzerland tapi Sweden. Ya, dia pernah kesempatan di Sweden, dan ada kesempatan untuk dia banyak belajar di sana dengan pemain lain, ya, dapat experience ya, dapat pengalaman ya sama pemain lain. E depois eu vim para cá. Depois eu vim para cá e cheguei aqui totalmente diferente, a cultura diferente, mas me facilitou porque aqui no Madura tinha brasileiros, né? Então facilitou a adaptação. Dan saya punya setelah dari Sweden ya, saya punya kesempatan untuk datang ke Indonesia untuk main di Liga Indonesia, dan sekarang saya ada di sini. Saya senang ada di sini sama Madura United, dan saya mau berprestasi di sini ya. E as coisas estão acontecendo aqui. É diferente das ligas que eu passei aqui. Só que me agregou também no meu jogo. Itu satu pengalaman saya baru buat saya main di Liga Indonesia. Tapi itu bikin saya lebih pengalaman, dan lebih bisa main yang seperti saya mau. Saya pingin prestasi di sini. E eu espero continuar trabalhando duro aqui com a minha equipe. Espero poder ajudar meus companheiros a sair o mais rápido dessa situação, porque eu sei que esse time, que esse clube aqui não merece estar nessa situação, e
vamos fazer de tudo para sair dessa situação mais rápido. Aí que saya mau secepat mungkin bisa bantu teman, kita bersama teman bisa keluar dari situasi ini karena Madura adalah tim besar, ya, Madura United, dan dia harus ada di posisi puncak, ya, karena itu yang tempatnya Madura United. Desde quando eu cheguei aqui, principalmente os brasileiros, né, o Jaime e o Beto, eles sempre me falavam que o Madura é um time grande. Jadi saya sesudah tiba di sini di Indonesia, saya sudah di Madura United, Beto sama Jaime selalu bicara sama saya, ini Madura United adalah tim besar di Liga Indonesia. E ambos, Beto e o Jaime, já foram campeões aqui da Indonésia. Dan Beto dan Jaime sudah punya pengalaman jadi juara Liga Indonesia, dan mereka banyak cerita pada saya. E eles o tempo todo me falam do sentimento que é ser campeão. Dan mereka selalu cerita kepada saya bagaimana ada merasanya jadi seorang yang bawa juara Liga Indonesia. E assim como eles, o Renan que está aqui também, já foram campeões aqui da Indonésia. Dan Renan juga pernah juara Liga Indonesia, pernah merasa bagaimananya kalau kita feeling, ya, kalau kita juara, dan mereka selalu cerita kepada saya. Eu sei que o Madura aqui nunca foi campeão. Saya tahu Madura belum kecapai, ya, untuk menjadi juara, tapi tim yang punya pengalaman, ya, di klasemen di papan di atas. Então seria realmente um sonho ser campeão aqui pela primeira vez. Dan itu adalah mimpi saya bahwa Madura United jadi juara Liga Indonesia. Não só dar esse troféu para a torcida, assim, mas também para nós que estamos aqui no dia a dia trabalhando duro. Bukan cuma kita menjadi juara untuk kasih, ya, piala untuk support Madura United, tapi untuk semua orang staffs, pemain, semua yang ikut di sini bisa membawa Madura United menjadi juara Liga Indonesia. Então eu acordo todos os dias para ir trabalhar, eu converso com os estrangeiros também, para a gente se dedicar ao máximo no nosso trabalho, para que essa nossa vontade de ganhar, de ser campeão, como que eu vou falar? Possa ser juntos. Possa ser juntos para que eles possam entrar na cabeça de todo mundo aqui, todo mundo ter o mesmo objetivo. Dan saya semua, ya, pemain asing saya ketemu, kita obrol bersama, kita selalu, ya, janji, ya, kita harus bisa kompak sama pemain lokal, sama staff semua yang kerja di dalam Madura United, karena kita keluarga, dan kita harus pikir bersama kita bisa kecapai bahwa Madura United menjadi juara Liga Indonesia. Amém? Oke. Ok, papai.